बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आए दिन देखने में आता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोगों को इतनी शदीद चोट लग जाती है। अचानक से ऐसा होता है कि आपको खुशी आई और पता चला कि वो खुशी अचानक से गायब हो गई, क्योंकि कोई ना कोई घर में हादसा हो गया, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जिससे वो खुशी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। आए दिन ऐसे वाक़यात सुनने में आते रहते हैं, अखबारों में भी, आम लोगों के घरों में भी सुनने में आते हैं कि नाज़रीन वो घर से ठीक ठाक निकले थे और जैसे ही थोड़ा आगे गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। वो मोटर बाइक पे थे तो वहाँ से गिर गए, चोटें लग गई। वो गाड़ी पे थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं नाज़रीन। बेसिकली हम इनको रूटीन के काम समझते हैं, लेकिन ये रूटीन के काम नहीं होते। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बेशतर जो लोग हैं उनकी अमवात नज़र बद की वजह से होंगी। नज़र बद, नज़र हसद, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बुरे तरीके से असर करती हैं। नाज़रीन, अपने आप को इंसान अगर अल्लाह की हिफाजत में दे दे हर वक्त से, तो फिर और क्या ही चाहिए। कितना कि मुश्किल है नाज़रीन, कितना कि मुश्किल है अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में देना। नाज़रीन, यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 1000 बार ये आज़माया, सैकड़ों बार नहीं, 1000 बार ये आज़माया कि जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और जब मैं किसी काम से बाहर निकला या मैं सफ़र पर जा रहा था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे होता है ना कि बचा लेना, हाथ रख के बचा लेना, ऐसे मेरे रब्बे करीम ने कितनी बार बताया। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वाक़यात, वो तो खैर मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन नाज़रीन आए दिन लोग भी हमें आके बताते हैं कि हमने ये वजीफ़ा किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हम गिरे, इतनी दूर तक गिरते गए लेकिन कोई चोट नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया। जबकि नाज़रीन बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि आप चलते चलते अगर आपका कदम भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो इंसान गिरता है और कितनी ज़ोर की चोट लग जाती है। क्या वजह है नाज़रीन कि बाज़ दफ़ा इतने बड़े एक्सीडेंट में भी बंदा बच जाता है और बाज़ दफ़ा आम चलते चलते भी गिर जाए तो इतनी ज़ोर की चोट लगती है। नाज़रीन, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहादीस मुबारक में जो है ये इरशाद फरमाया कि अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया करो। बेशक लोग कहते हैं कि अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो हमें हिफाजत में लिए हुए है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कितनी जगह इरशाद फरमाया कि मैं हदायत उनको देता हूँ जो हदायत मांगते हैं। और फिर यहाँ तक फरमा दिया कि हत्ता के कुरान भी जब पढ़ना शुरू करो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, यानी शैतान मरदूद से पनाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाया करो। तो नाज़रीन, इसलिए जो लोग बाहर चलते रहते हैं उनको चाहिए कि ये वाला वजीफ़ा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़रूर करें, एट एनी कॉस्ट करें। ख़ासकर जो वालिदैन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, जो अम्मियाँ हैं यानी जो वालिदा हैं, कि वो रोज़ाना अपने बच्चों पर ये वजीफ़ा ज़रूर करें और अपने बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक रब्बे करीम की हिफाजत में दे दें। और इंशाअल्लाह फिर आप ख़ुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी औलाद को कैसे हिफाजत में रखता। नाज़रीन, ये बेसिकल वजीफ़ा है आयतुल कुर्सी का। आपको मालूम है कि आयतुल कुर्सी के बारे में ये है कि ये कुरान पाक की तमाम आयात की सरदार है। ये वो आयत है नाज़रीन कि जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताकत और अपनी जो वहदानियत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने निज़ाम की बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैं तमाम दुनिया की हिफाजत कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं कायनात की हिफाजत कर रहा हूँ, आसमानों की, ज़मीन की, और ये हिफाजत मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुझे ऊँघ आती है, ना नींद आती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी मर्ज़ी के बग़ैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हत्ता कि कोई इल्म भी
میرا علم ہے ان میں سے علم حاصل نہیں کر سکتا، جس کو میں تھوڑا سا دے دوں تو میری مرضی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت بہت حفاظت کرتا ہے، اور اس کی حفاظت سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہے، اعلیٰ درجے پر ہے، یعنی ان کی حفاظت کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفاظت کے لیے اس آیت کا یعنی آیت الکرسی کا وظیفہ کیا جاتا ہے۔ وظیفہ کرنا کیسے ہے ناظرین؟ صبح کے ٹائم پہ جب آپ کے بچے اسکول جانے لگے، جب آپ کا خاوند آفس جانے لگے، یا خاوند خود جب آفس جا رہا ہے، تو ناظرین کیا کریں کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا درود پاک آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اور بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 بار یہ پڑھیے اور 10 بار آیت الکرسی پڑھے۔ 10 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی ایک آیت ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ آیت آپ نے 10 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یہ آیت آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ 100 ایک تسبیح کتنا ٹائم لیتا ہے؟ 1.5 منٹ اتنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ ہر چیز پر پھونک دیں، بے شک اپنے گھر پر پھونک دیں، بچوں پر سب پھونک دیں، دم کر دیں، اور اس کے بعد ہر چیز پر، فار ایگزامپل آپ کی سواری ہے، حتیٰ کہ آپ کی گاڑی ہے، موٹر بائک ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر بھی پھونک دیجئے، اور اپنے آپ پر بھی ہاتھوں پر دم کر کے اپنے اوپر بھی پھونک دیجئے، اور پھر دیکھیے یہ روزانہ کا عمل کر لیجئے۔ ناظرین میں نے اپنی چینل پر ایک ویڈیو لگائی تھی کہ میں جہاز میں جا رہا تھا اور اس جہاز نے کریش ہونا تھا، باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا کہ اس جہاز کے ٹائر پھٹ گئے تھے اور اس کی لینڈنگ کی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن الحمدللہ میں نے آیت الکرسی کا جو ہے ورد کرنا شروع کر دیا تھا اونچی اونچی آواز میں، یہی جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت نے خیر خیریت سے اس جہاز کو لینڈ کروایا، اور پائلٹ بھی حیران ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بڑا انوکھا واقعہ ہے ناظرین، کہ پائلٹ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ پھٹے ہوئے ٹائروں سے یہ جہاز کیسے لینڈ کر گیا ہے۔ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس کی سپیڈ 200-250 کے قریب ہوتی ہے، تو اور بھی کتنی خواتین جو کہ موٹر بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوئے تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی، ایسے ایکسیڈنٹ ہو گئے لیکن ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ سارے کرشمات ہیں، معجزات ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ ہے ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر۔ کتنا ٹائم؟ کیا آپ 3 منٹ نہیں دے سکتے ناظرین؟ 3 منٹ روزانہ، اور پھر آپ کا پورا گھر حفاظت میں۔ تو یہ تھا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کریں گے تو آپ بچے رہیں گے ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔